Balimao Anyakuma billet samedi 14 mai 2022. Mais Malien tiena musume bella jelen fou. Marching kera bella jelen bora. Tout le monde vraiment était motivé. Quand il y a fait Malien de Ounyana, il y a volume qui est vendredi 13 mai 2022. Il y a d'abord l'armée de soutenir, la transition soutenir. Parce que sur la simu nous fleur fangalabi. Où il est sacrifié en dit. Où il est bla danger la en dit. Mais Allah sera ma fin tout ça. Ambe kume kashi kame masade masakere no fe mu mise ka peplu ka kuma la me. Bi asimi ani shogeli ani gouvernement mo bela jeli. Bebe ka malien deun ka hamina e munye ube ko message ou de véhiculer ube ko baraw de ke ube ko kewalo de fana yira. Donc a fo malien tiena muso nyana. Kunu manifestation mun kera malien be bora a kera succès yi en bénison jalindu an na décourager plus. Ni a une référence nana ka bo États-Unis kana fo Mali la yambi nana faso ko la mana tourisme nyala de ne ma bo États-Unis kana ko ka nyala yala de o tede ne nana faso bara de la kana faso in kanu bena kana faso in deme ka ira malien de bela jelena fana ni a ye fana nga ni mouvement sera ka fanga fana so ka nya fo malien de bela jelena am be de farla nyogon kan ni ora la même mo folo mun fo yo M5 mo di wala me M5 mo fo me yere wolo debu sira par fo olu mun nana farankan ka baranke o de koson nan farala nyokon ga ambe force so bi djembe ado bi ambe bulu be nyokon bulu bi djembe ado bi ko malien be bena kana kambe anga transition de ko malien mo ko te maliko di du maliko la abaka différence da krefe ka mali blanc bela jele ga intérêt personnel la ka fo malien de bela jele fana fo ite ben de bo mo ko segelente dien kono mo mi ni hashidi nyango no be fe kodo ka te ka ka te sino ba te lafia o segelen no de ana ke nyogo fe fo ito bo ni fe vraiment fara saya ba o fara abena na chembe ka chiende fo bengena ani surasu do be kuma téléphone na bi china be fo ko marfa chirula ku fara ne be tlenga kashi ne be shika kashi di ne be surasu ka kala la bila kote mais ka fo malien de bela jelengena an gana décourager ka a fo président Assimi ngena anye Michel di Assimi ni shogalima u ka malien kala ali bi mais siga ka u ka malien kala awa bo sera de fanaka Assimi ni shogali ka dio c'est le meilleur dio Modibo Keita bolen ko fala Mali madeli ka Assimi nyogo président nyuma so Modibo Keita bolen ko fala Mali madeli ka shogali nyogo premier ministre so ni dio fla de ka marcher ka Mali de dio Assimi shogali o de be ka Mali sauver bi malien dio angana ke Mali ko la ko ne ma place so ko ne te tugu transition ko ne ma wor so ko ne te tugu transition ko ni proposition kene ko ne te tugu transition ko bébé transition deme ire de yi ta ke Assimi ye ita ke shogali ye armée bela jelen tadiye opération espoir tous fama in kirela odila yelema tima mena donko la teme yo de fona je suis venu mettre les points sur les i awa bara benyana ma fayana akam petit frère ben le cerveau ay ben le cerveau aya fo aka yere wolu fou wallahi met dans ro drondima ma M5 fo de mesigaka ay M5 fou ay M5 fou awa ay M5 fou aka yere wolu fou aka Boubou Mabel ay baraka ay chesrike amara sera jury chercheur ay barake Damagile Jawara ay barake Kati 24 Gandhi malien Iboussi ani Jawara tuguni a jeune chaman bora peut-être mengina do toko mais jeune bedi bolo alay docteur alay bokum ambale fanafo amara bachili ou bedi am bedi ani bel le cerveau yere wolo M5 CDM en bedan tege di nyoma kanim baranka ka ke succès yi awanye baranke Mali kanu de la anya ke kanga armée de soutenir anya ke ka transition ka ira malien na ka fo transition be ka baramuke ou be ka kan people di awan people manga sigibile kambe transition na je ko na ma deme malimaw kay kaw bora kita kaw bora anya me ko bugu ni kaw fana bora dugu chama mo bora a image rebe kana metla ka image fana ira awla Améron na ko bi Tchadien be ka wuli France contre la bi
bela jelen klobo la Tchadien be ka wuli bi be France contre la de ten dugaw la bon mogo be de be ka bo France contre la mais malien ma deli don kele ka France ka ta ko jugu ke France ka dena ou be ka ta France ka fin do tien wa ira ka fo wallahi anye peuple munyi ante violence peuple le peuple malien n'est pas un peuple violent. C'est pour que Kaira, anye moun demande France fait dron France be on fait sans kononton France ma se ka foi de ke na ngo France ka ta France ka ngata ola donc yor la même mo mobiliser la mais Drissa me menta fo mais Pape Diallo be ani jonre bon peut-être ngati bora to ko tu vois donc on est na moun to ko c'est pas parce que nte mo fait quoi mais be de bora jakulu be bora Morena, voilà, Morena, nous y faisons ka jekuli o fana faralanga fomba mumbe CNT là, olu belle nana. C'est-à-dire que c'est le peuple malien qui est sorti. C'est le peuple malien qui est sorti, qu'a armé demain, qu'a Assimi demain, qu'a Chougeli demain, qu'a transition bella jelen demain. Awa malien, ambeka ya fanyoro manga mali kuranjo. Billahi, aramaden juye fenkele minye uye juguyadi. Ni ka jugu, ni be ka kujugu boyinga nigela ka nyeshi morema. Tinani be lafia était lafia. Était lafia parce que ebe ka mu miriko ka ke otena ke awa I énervé ndo I dusu kasile ndo hashidi be shi abe dese kashino oda ansege be munya fo bela jelengena be ki teke di nyogoma be ka ya fa nyogoma wala ko korema wala mfila to ko korema aba ka to ko korema mali on be kan teke di nyogoma ndi ba to to abu be sra anya américain ulu teke di nyogoma ka ameriki jo jamana biduru ani jamana fla obe jamana saba obe jamana kili Amerique yo etale Amerique jamana biduru ni ko de farale nyonka farafin munun kumbe esclavage la 100 saba ani doni farafin olu ye jonye ali farafin kumuna dengulu ade o kunta tayi me jo bala fana fo depuis Sénégal voilà ani vidéo mani munu be France be bela jelen fo vraiment fin baraka be befo donc peut-être men na toko mais na bonya be be nga do be bela jeli fana ala kambe malien Amérique 50 états di farafunye 100 saba di ke esclavage la mais bi o farafin do de la ka ke Amérique président ya fa mali nana noyi bende fana nana noyi amadi li malien be fe ambe ka be amadi li malien de bela jeli fe mali be yoro mina bi ani France ka kele abe 100 ta ateban ane mun filɛ ne bɛ sa ka sɔrɔ Faransi bɛ ka Mali bɛlɛ Assimi bɛ taga ka sɔrɔ Faransi bɛ ka Mali bɛlɛ awa Faransi tɛ kɛlɛ in dabila Faransi bɛ dɛsɛ an na yɔrɔ jumɛn na ni Malien bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e ne bɛ se ka furugu kɛ mais ni jamana nana Amérique fɛ yen Américains fɛ yen ni wulila k'i bɛ taa Amérique kɛlɛ bi minnu ye opposants ye n'o ye républicains ye olu bɛ taa fara démocrates kan ka jugu kɛlɛ ka bɔ Amérique kɔnɔ o de tɛ anw fɛ mɔgɔ min ko k'ale tɛ e fɛ mɔgɔ min ko k'ale tɛ fɛ ka Seku Tunkara kunkolo ye o bɛ taga hali Amadu Kufa tɛgɛ minɛ k'a bɛ na ne kɛlɛ o bɛ taga o juguya ninnu filɛ nafa t'a la an bɛɛ ye maliyɛn de ne bɛ mɔgɔ caman contredire mais ne tɛ Ala deli Ala ka kojugu k'i la mais n'i ye kojugu ɲini k'i b'a si jamana ma ne bɛ bɔ ne b'a déclarer n'i ko ko armée bɛ ta n'i ye Mali la gosi ne bɛ bɔ ne b'i jaabi parce que Mali an bɛɛ barajuru tigɛra Mali de kɔnɔ awa an tɛ Mali labila mɔgɔ si ye mais an bɛ malien bɛɛ fɛ malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ mais an bɛ mun ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ ko terroriste 200 de bɔra kaso la ka taga Niger a sɛbɛnnen filɛ yan yɔrɔ la sisan o bɛ ka Mali de bɛlɛntɛn tugu aw la dɛ n bɛ na yɔrɔ kalan sisan nɔ ko terroriste 200 de évadera ka bɔ kaso la ka taga Niger ka taga dugu kelen Niger dugu kunturu a bɛɛ bolila ka bɔ Niger an bɛ yɔrɔ na ko bi Mali kelen de bɛ yen bi Mali de bɛ se k'a ka hélicoptère ta ala ni Sadio Kamara ni Assimi ni Choguel sababuya ni transition mɔgɔ bɛɛ sababuya bi Mali de bɛ se k'a ka avion ta a ka dugu yɔrɔ yɔrɔ a jɛ a bɛ taga yen o tɛ se ka kɛ Burkina o tɛ se ka kɛ Niger bi u bɛ fɛ an ka t'u ka jugu de kɔnɔna na u k'an bisi k'an kɛ ko misiba Assimi de ko k'o tɛ kɛ a y'a lajɛ Niger o ye mun kɛ Niger bi u taara Niger village kelen village kunturu ka mɔgɔ tilancɛ bɛɛ ka bɛɛ gɛn ka bɔ yen terroriste mɔgɔ 200 de ko bɔra kaso la a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la o photo filɛ nin ye an ɲɛ t'o photo la voilà maintenant ça mène yɔrɔ kalan sisan nɔ au moins 200 djihadistes avaient fait irruption ce vendredi 13 mai dans le village de Bolsi est situé à 85 km à l'ouest de Torotou, rapporte une source sécuritaire.
au Niger. Par ailleurs, ils avaient encerclé le village juste à la sortie de la prière du vendredi. Ils ont commis des actes odieux. Au moins 5 personnes sont mortes, dont le chef de village, avant d'intimider la population, a quitté le village au plus tard 16 h de l'après-midi. Finalement, la population affolée s'est dispersée dans la nature en laissant derrière eux tous leurs biens. Outara, Niger, Katara, Dougutiki, Mine, Kada, Kanteke, Kafaka, Kadougula, Dempe, Gen, Kabo, Dougula, Dougun, Toro, de Polisi. Ka surasu gen, ka gendarme gen, ka be gen. Mote ka ke malabi. Ala ni ana faso de nyuma mumba kuna no ye Assimi. Malien nous transition mo be bara la walay. Mais pour que Assimi ka bara ka nyabulu, an jeunesse yo a décidé nga manteke de nyoma. Bine sebu tungarani bel de cerveau, an kadi bi ba foko bomoni kalama. Bel de cerveau ne am kadi bi ina fo bomoni kalama. An be ka ke anye mali de bla an yere ka intérêt personnel sans fait. Mogo et se ka munyu ka sabali abe fo de ma ko mogoni mogomba fo ko ni kerane la mais mali ko do mais ça passe anga ya fa nyogoma mogo te ya fa mado o ye mogoni ni o te se ka ke mogoba il faut ka jien wuli mogoba ya munya be kenamba kun parce que ko de do on ira jusqu'au bout segu tungarani ben le cerveau yo au exemple de gira munun be jien kalama munun be faso fait munun be fait faso ka avancer faut ite nano ni bende am bebe doke dola munu ye fen fe ke am fen fe nan doke nyogo nan be kan teke di nyogo ma siranyate lashiyate fugwariyate ni aye usara ka mali bi parce que Cheba Traoré ani Samuru Touré olu kunte be bi terroriste keme fla de tara Niger dugu ka dugu kuntu ka moko gen ka bakono am be na ko bi Burkina Faso fana be ka manifestation ke bi Burkina Faso be manifestation là où je vous parle aujourd'hui. Tchadien fera be manifestation là parce que peuple malien de benyele. O dimi mumbe makorona, o dimi mumbe franci là. O de ko fuka dangare ke en la transition ina. Dieu me sait que la transition est sauvée bi, c'est le peuple malien. Peuple malien on a teke di nyoma. Anga Assimi Shogeli angu deme. Anga transition mo be deme o ka barata bulula. Mais mo kate yafa. Mogo kate yafa foga jien wula te taka nyefe mogo kabe kojugu de nyini toujours ka sha mogo nyogoma mogo te ben fait anga fra nyogon kan foga jien wula te avancer awa ala ta sago fana kai ima crise karsa ki be chama faka awa c'est parce que do be fait ko do ka ko tena na ke do be fait sans père de gadjigi malika me o teke o yere sigile nu mu kolosi ko imbe fo lu yere fana ko c'est clair et net c'est ko ya adwa udu Mali Sulame, Mali Mogobabe, Mali Yerewulu Dembe ya Douaou Doum. Mais quand Malien Den Danga Manine, Ali Binebe Douaou ke Malien Be, ala ka akili nyuma dambela jelima. Mais mon fort, anga miselita anga nyogon kala, anga na nyogon fara. Mais autant balikante chien fo nyogon yana. Parce que jamana te joni ngaloni. Ambe Assimi ko, ambe Shogeli ko. Point bar. Amba nyini Malien befe beka ya fa nyogoma. Ni priori ni nkonnana. Hali manga miseni me munu ni nyogon che ay manga miseni da kerefe ni segu tungara bora États-Unis kana o bara de la e ni ala sona ma fana résultat dumon be ke yani nga sigingata ni ala sona ma ni be koko ke bi sara ala la ni ala sona ma ko be be ngena bo jeunesse be de be na teke di nyogon mazina et nous allons sauver ces beaux pays. Je suis venu pour le Mali, je suis venu défendre les Maliens. Nana Maliens de défendre Mali rekonana. Oui, une franca contribution ka bofo États-Unis kana ola ni ala sona ma fana benya beka black kuna union sacrée en beka teke di nyoma kitaka obora bela jeli bora anga ni transition mo deme yo message de faux mo ya ndeme marché nganya amba befo vraiment naote anga marché ngunte nyabi na be befo ala ka barka do malila ala ka barka do mouvement bela en beka teke di nyoma anga Assimi Shogeli deme ni tuba ay jama mun bora kunu iba isa makoro besran iba isa France besran iba isa jugu be besran o de ba ira toujours ko peuple be aka transition fait o ba ira ko malien de be Assimi Shogeli ni ko fo jien fo lahara awantu ko bla fana awa anger dama fana ka ben on malien dama ka ben anga ke tanyiniye ube ka nyon bisigi sego tungara nana e ala de ay milliard de bine adota kota. Je suis venu réconcilier. Point barre. Je suis venu défendre le Mali. Point barre. Awani ala sona ma mission beke.
mais mogoni anga mogoni ya dabla anga kenyon fait bilayi ibe mogodo kele bi shini ba mega sara te shite mogo shilabi ni femere mo fara saya ba fara mogo fla de la ka kele ngena bilayi ta lay do internet do sara o ka soro do yi kale kate kafe e bi se ka taka e mogo mi juya no sara e bi se ka fokala ka no ka kea e bi se ka to ka shudo horo la chacun vit du jour au lendemain an shite fu ya mbe jini bogodi an muso tantayi an denw tantayi ali fugula mun bambulo tantayi ni ne sara domina ni fugula beta ka di doma ko segu to ngara ka fugula fleni ni ne sara domina ni téléphone beta ka di doma ko segu to ngara ka iPhone fle aya ni karsala ibe fen fen ni dien kono itate be ka chene fo ben na boy am fen fen flam bebe sa donula awana sara nga so te takaburu kono ambe saka fen fen to abe di mo do dima awa fen fen abe kalfa iladi I muso be kalfa ila I debe kalfa ila fanga be kalfa ila ini fanga te takaburu kono ini ka warte takaburu kono ini fen kele be takaburu kono o ka kewale di ka horone ni ka dambeya ibe taka I jok ka taka kuma odika fen kele bi sauver o ka ire ka horonya ni ka dambeya ni ka klinia ye ka wale me ke jien kono mogo jugu no sara amba ye klebe boyna fo san perenga jigi mogo ka me mogo nyuma na sara beba ye nemaya ni bi jigi bo jugu ya nafa tala jugu ya ye fen don bali yadi ne mogo jugu ne ta fe dambli awa mogo jugu ne tseka nyogon famia na marathon ne tseka nyogon famia parce que ne be fe ku ka ke jele abene kuna ne be sadi ne be sashi akara ameriki akara jien ororo yo akara jien ororo yo ibe idale ga sokoro doro sobe binga ki fa ibe wuli ki be ta ororo doro ibe boka bi poser dinga ko ne be sa ibe bi mobile la ibe sa fendo bi soro ibe sa ibe ado ibe sa domina bon en tant que abi kuna ki be sa bi ube shini ibe nyuma yake mais fendon bali bolo ale te sa ale bolo dien rete na ban ale be dien di kono anga kli nyuma di nyoko ma anga nyoko na wajulu anga nyoko na famille dien te foi de ye donc dans l'ambé betla kan nyoko chou kasi ça c'est clair et net donc anga ke nyoko fait au vivant jouer inte foi biski inte foi téléphone ma ben nyoko nche car ça e ni fo ne ma ni famille point barre c'est tout awa dien be fle ala ka barka do malla akambe